अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। एक मुखबिर बाजियाब जबकि 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के 100 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पुलिस अहलकारों के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शिकारपुर में 12 मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 4 दिन से ऑपरेशन जारी है। मजीद एक मगवी को बाजियाब करा लिया गया। 3 डाकू पकड़ लिए गए। पुलिस ने डाकुओं के 100 से ज्यादा ठिकानों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ऑपरेशन का जायजा लेने शिकारपुर पहुंचे और शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत की। SP ऑफिस शिकारपुर में इजलास की सदारत की DIG सिंध मुश्ताक महर, RPO सखर डॉक्टर कामरान फजल और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस अहलकारों के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने और कच्चे के इलाके डाकुओं से खाली कराने का हुक्म दे दिया। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तैगू में जारी ऑपरेशन में शिकारपुर, कश्मोर, लाड़काना और जेकबाबाद समेत सिंध के मुतादिद अजला की पुलिस हिस्सा ले रही है। SSP अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। किसी मिशन पर नहीं आया, सुबह सिंध में अमन अमान का मसला अबतर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध में कोई गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर आला सिंध से कल मुलाकात करूंगा, लेकिन रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को ही पेश करूंगा। पूरे 5 साल टिका के तुन के इमरान खान हुकूमत करेगा। पूरे 5 साल इमरान खान तुन के हुकूमत करेगा। मैं किसी मिशन पे नहीं हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे का मसला है। कोई गवर्नर रूल नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मुराद शाह साहब से मेरी जाती बात हुई थी तो नाश्ते के बाद मैंने कहा नहीं 10 बजे मीटिंग रख लें क्योंकि 3-4 मीटिंग है। वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूंगा जो हकायक में। इसकी मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं कि मंशियात का कराची से सफाया करें। नादरा का बहुत बड़ी चोर बाजारी है, लूट मार है नादरा में, करप्शन के ढेर हैं इस मुल्क में, सफाया करना है। नादरा का मैं देखूंगा और आपको देख कर बताऊंगा कि किस तरह देखा जाता है। जिस तरह शिनाख्ती कार्ड इन चोरों ने जारी किए हैं इनसे वो करूंगा जो याद रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन का जायजा लेने शिकारपुर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कच्चे के तमाम इलाकों को खाली कराया जाएगा। ताहम वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हवाले से पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला सिंध सहाफ़ी पर बरहम हो गए। इलाके में पहले भी अमन कायम किए हैं इंशाल्लाह ताला। अभी भी जो एक रीसेंट स्टेट आई है क्राइम की, इस पे हम इंशाल्लाह ताला हेल्प काम करेंगे। दाखिला जो है यहाँ पर आ रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए, आप रेंजर और फौज की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे भाई एक सेकंड आराम से आपको अगर कानून का पता नहीं है ना, इस वक्त जो कंट्रोल किया है पिछले यहाँ तो हर किस्म की फौज भी रही है, पुलिस भी रही है। कंट्रोल हमारी पुलिस ने किया है, इंशाल्लाह ताला आगे भी करेगी। और अगर किसी और इदारे की मदद की जरूरत हुई तो हम मदद लेंगे। जो इतला नहीं है वफाकी वज़ीर दाखिला की मेरे दफ्तर को या हुकूमत सिंध को उनके आने की, अभी आपको अगर इतला है तो मुझे बता दें। अब मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची आमद सिंध पुलिस पर पड़ गई भारी। शिकारपुर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के मरकजी किरदार DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब समेत SSP शिकारपुर का तबादला कर दिया गया, जबकि अमीर सऊद मक्सी को SSP शहीद बेनज़ीराबाद, तनवीर हुसैन तुनियो को SSP शिकारपुर लगा दिया गया। इरफान बलोच को DIG शहीद बेनज़ीराबाद तैनात करके मजहर नवाज शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। सिंध के बाद अब बात करते हैं पंजाब की, जहां दहशत की अलामत लादी गैंग ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है।
गुज़िश्ता रोज डेरा गाजी खान के कच्चे के इलाके में लादी गैंग ने 2 अफराद को जालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। दोनों नौजवानों को अगवा करने के बाद जिस्मानी आज़ा काट दिए गए। दोनों अफराद के कत्ल के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा है। मुलज़िमान दोहरे कत्ल की वारदात की वीडियो भी बनाते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लादी गैंग के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। लादी गैंग के पास रॉकेट लॉन्चर समेत खतरनाक असलहा मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के साथ ऑपरेशन किया जाएगा। पंजाब पुलिस और मकामी पुलिस BMP के थानों में लादी गैंग पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान समेत 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। लादी गैंग के खिलाफ पंजाब पुलिस से दर्जन के करीब मुकाबले किए मगर नाकामी मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। दया में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि डेरा गाजी खान में डाकुओं का मसला है जिन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चौकी बनाने के साथ साथ रेंजर्स को भी हिदायत जारी कर दी हैं। यहाँ डाकुओं ने बड़ा कुछ जुल्म किया है आपके इलाके में, तो मैं पुलिस के अलावा मैं इंस्पेक्टर IG बैठे हुए हैं इनाम में आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के ख़िलाफ़। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करना है। लादी गैंग के सरगना ने मुज़ाकरात की पेशकश की। गुज़िश्ता रोज़ 3 शहरियों के अगवा और बाद में उनमें से 2 अफराद के सफाकाना कत्ल की जिम्मेदारी लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श चाकरानी ने अपने चचा मूसा चाकरानी और साथियों के साथ वीडियो के जरिए जारी पैगाम में DPO और जिला इंतजामिया को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वीडियो पैगाम में मूसा चाकरानी का कहना था कि लादी गैंग डकैती वगैरह की वारदातें खत्म कर देगा। तमाम DPO डेरा गाजी खान आपसे गुजारिश है कि अब पहले भी मैंने ऐलान किया, अब मैं खुदाबख्श के साथ बैठा हूँ, इससे बात करें क्या इसका वो ऐलान मेरा ठीक था या गलत था? खुदाबख्श ठीक है, सही था, जो ऐलान मैंने किया वो सही है, सही है। हाँ मरका बाकी रिपोर्ट है, ओके ओके, कोई गलत काम कोई नहीं। ये लोग सब हमारे साथ बैठे हैं, अब जो हमारा दुश्मनी है वो हम उसके साथ लड़ेंगे, वो हमारे साथ भी लड़ रहे हैं। बाकी हुकूमत से मुदाखलत हमारा कोई झगड़ा साथ नहीं है, रेंजर के साथ, पुलिस के साथ। बाकी जो गुनाहगार हैं वो आपको मालूम है, जो बेगुनाह आदमी है वो भी आपको मालूम है। सब कुछ आप हमारे साथ बैठे, सब कुछ हम खत्म करेंगे। अब हम ऐलान कर रहे हैं जो आप दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ नई दरख्वास्तें एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एक केस पर 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की दरख्वास्त पर एतराज लगाकर वापस कर दी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल अज खुद नोटिस दायरा इख्तियार के तहत आईनी दरख्वास्त सदर मुमलिकत की तरफ से दायर की गई थी। आईनी दरख्वास्त में काजी फाइज ईसा को फरीक बनाया गया था। जराए का कहना है कि सदर, वजीर आजम और वजीर कानून ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ नई दरख्वास्तें दायर की थी। नई दरख्वास्तें FVR और मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी दायर की थी। 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कालादम करार देते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच की जानिब से आईनी दरख्वास्तों पर फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया और कहा कि रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर खारिज किया गया है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने रुकने पंजाब असम्बली की हैसियत से हलफ उठा लिया। कायम मकाम स्पीकर ने उन्हें इजहार ख्याल की दावत दी, जिससे उन्होंने माजरत कर ली। तफसील बता रहे हैं मियां शुएब अहमद अपनी रिपोर्ट में। रुकन पंजाब, सूबाई असम्बली पंजाब। मैं अपने फ़राइज़ को कारआए मनसबी ईमानदारी चौधरी निसार पंजाब असम्बली पहुंचे तो कारकुनों की बड़ी तादाद इनके हमराह थी। उन्होंने कायम मकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से मुलाकात की, जिसके बाद वो हुकूमती अरकान के दाखिले वाले गेट से ऐवान में आए और सूबाई वज़रा की नशिस्त पर बैठ गए। कायम मकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी निसार अली खान से रुकन असम्बली का हल्फ लिया और ऐवान से खिताब की दावत दी, जिस पर निसार अली खान ने माजरत कर ली। हल्फ उठाने के बाद चौधरी निसार सिर्फ चंद मिनट इजलास में शरीक रहे, जिसके बाद वो रवाना हो गए। चौधरी निसार अली खान के रुकन असम्बली का हल्फ उठाने पर नून लीग के रहनुमाओं ने खुश आइन करार दिया। वजीर आला का अपना जिला जो है उसके अंदर हालात ये हैं,
کہ وہاں پر نہ صحت کی سہولیات ہے نہ امن و امان ہے، لیکن پھر بھی ذلت تباہی جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں. اور میرا وسیم اکرم پلاس اور ہمارے جو اچھے پیارے ٹوٹ بٹوٹ بھائی ہیں گلزار صاحب، ان کو ٹوٹ بٹوٹ کو جو وہ لیے پھرتے ہیں. چودھری نثار علی خان راولپنڈی کے حلقہ PP10 سے آزاد امیدوار کے حیثیت سے منتخب ہوئے تھے. انہوں نے 2 سال 10 ماہ بعد رکن اسمبلی کی حیثیت سے حلف اٹھایا. کیمرہ مین رانا زین کے ساتھ میاں شعیب احمد، GTV نیوز لاہور. مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کا پارٹی کے صدر شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. نواز شریف نے ہدایت دی کہ چودھری نثار سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں رہا. شو کاز نوٹس کے جواب کے بغیر پیپلز پارٹی اور ANP کی PDM میں واپسی نہیں ہو سکتی. چودھری نثار کی سیاست سے نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں. نواز شریف نے شہباز شریف پر واضح کر دیا. دونوں بھائیوں کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. سابق وزیر اعظم نے صدر مسلم لیگ شہباز شریف اور پارٹی رہنماؤں کو ہدایات دے دی. نواز شریف نے PDM میں پیپلز پارٹی کی شمولیت پر شاہد خاقان عباسی کے بیان کی حمایت کر دی. کہا شو کاز کے جواب تک پیپلز پارٹی اور ANP کی PDM میں واپسی نہیں ہو سکتی. ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے جذباتی بیانات کو حکومت کے خلاف تحریک کے لیے نقصان دہ قرار دیا. شہباز شریف کا موقف تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو جذبات سے زیادہ باہمی اتحاد اور اعتماد کی ضرورت ہے. وہ پیپلز پارٹی اور ANP کی PDM میں واپسی کا مسئلہ سربراہی اجلاس میں رکھیں گے. سربراہی اجلاس کے فیصلے کو قبول کر لیں گے. اور اپوزیشن کی سیاست میں شین لیگ کی باقاعدہ انٹری ہو گئی. بلاول بھٹو زرداری نے 2 ٹوک الفاظ میں نون لیگ کو ہری جھنڈی دکھا دی. کہا کسی نواز یا مریم کو جواب دے نہیں، صرف اور صرف شہباز شریف کی سنیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا. مریم نواز کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ PDM کا شو کاز پھاڑا. جب سوال کا اختیار ہی نہیں تو جواب کیسا؟ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہے اور صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے. تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اور اس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے. رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات کی رفتار تیز کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اینٹی کرپشن کی ٹیم کمشنر راولپنڈی کے دفتر پہنچ گئی. رنگ روڈ میگا پروجیکٹ کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا. دوسری جانب DG آڈٹ پنجاب بھی راولپنڈی پہنچ گئے جو فنڈز کا جائزہ لیں گے. راولپنڈی رنگ روڈ جیسے میگا اسکینڈل نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا. کس نے کتنا مال کمایا، ذمہ داروں کا تعین باقی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر اینٹی کرپشن ٹیم کمشنر راولپنڈی کے دفتر پہنچ گئی. اینٹی کرپشن کی خصوصی ٹیم نے رنگ روڈ میگا پروجیکٹ کے تمام ریکارڈز کو قبضے میں لے لیا. خصوصی ٹیم فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ اور اہم ریکارڈ سے ٹھوس شواہد بھی حاصل کرے گی. دوسری جانب رنگ روڈ میگا کرپشن اسکینڈل میں برطرفیوں کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے خالی عہدوں پر تعیناتیوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اوکاڑا کے ڈپٹی کمشنر عامر عقیق خان کو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات کر دیا گیا. عمران حامد ڈپٹی کمشنر اٹک ہوں گے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اوکاڑا صبا اصغر علی کو نئے ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی تک اضافی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. شجاع آباد میں ڈاکوؤں کا راج ہے. شادی کے گھر میں ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے دلہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا. موچی پورہ میں رخصتی کے بعد دلہن شوہر محمد لطیف کے گھر پہنچی. دلہے کے گھر میں 4 ڈاکو داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر دلہن کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. ڈاکو گھر سے 5 تولہ سونا اور 16 لاکھ روپے بھی اپنے ساتھ لے گئے. ڈاکو نے دلہن کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا. لاہور میں سفاکی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. 7 افراد نے چوہن کے علاقے میں اغوا کے بعد لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے CCPO لاہور کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے. بات کر لیتے ہیں وقار شوکت سے. وقار، یہ بتائیے گا کیا پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے؟ آج بالکل گزشتہ شام 6 بجے کے قریب جو ہے وہ شیرا کوٹ کے علاقہ سے
جو ہے وہ جوا سالہ جو ہے وہ آرزو کو 4 نامعلوم افراد نے 2 موٹر سائیکلوں پر اغوا کیا. اس کے بعد اغوا کرنے کے بعد تھانہ چنگ کی حدود میں لے جا کر جو ہے وہ خاتون سے جنسی زیادتی کی اور وہاں پر مزید 3 لوگ بھی موجود تھے, جس پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے اور DIG آپریشنز کی جانب سے ہدایت پر جو ہے وہ 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور یہ مقدمہ نامزد افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے, جبکہ پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. خاتون کے ساتھ جب 7 افراد نے جنسی زیادتی کی تو انہی افراد نے اسے روڈ پر پھینک دیا اور ایک راہگیر نے اسے جناح ہسپتال منتقل کیا. یہاں سے پولیس جو ہے وہ اسے جینڈر سیل میں لے گئی ہے اور یہ بھی بات جو ہے پولیس کی جانب سے بتائی جا رہی ہے کہ خاتون کا DNA ٹیسٹ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے, جو کہ مقتول کا DNA ٹیسٹ لے لیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آ پا رہا ہے. بے حد شکریہ ڈیٹیلز کے لیے وقاح شوکت. پاکستانی نژاد برطانوی شہری مائرہ قتل میں مزید پیش رفت ہوئی ہے. پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ برآمد کر لیا ہے. پولیس کے مطابق ظاہر جدون نے قتل کی فول پروف منصوبہ بندی کی کوشش کی. قتل کے لیے کرائے کی گاڑی تھی جس کو حادثہ پیش آیا, جس کی وجہ سے ملزمان نے اپنی گاڑی استعمال کی. قتل سے پہلے ظاہر جدون اپنا فون راولپنڈی میں چھوڑ کر آیا تھا تاکہ اس کی لوکیشن ٹریس نہیں کی جا سکے. قتل میں معاونت کرنے والے 2 ملزمان ذیشان اور شانی تاحال گرفتار نہیں ہوئے ہیں. اور اب یہ جانیے کہ NCOC نے 19 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کے ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سربراہ NCOC اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج NCOC اجلاس میں ہم نے 19 سال اور اس سے زیادہ عمر کے شہریوں کے لیے کورونا ویکسین کی رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز کل سے ہو جائے گا, لہٰذا رجسٹریشن تمام آبادی کے لیے یہ کھولی جا رہی ہے جن کو ماہرین صحت کی جانب سے اجازت دی گئی. وزارت صحت کے حکام نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقامی سطح پر کورونا ویکسین کامیابی سے تیار کر لی ہے. ویکسین چینی ٹیم کی زیر نگرانی پاکستانی ماہرین نے بنائی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا ویکسین قومی ادارہ صحت میں تیار کی گئی ہے, جبکہ پہلے فیز میں سنگل ڈوز کینسائنو کی 1,24,000 ڈوز تیار کی گئی ہیں. مقامی تیار کردہ کورونا ویکسین آئندہ ہفتے استعمال کے لیے دستیاب ہوگی. کراچی میں سخت لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس نے جگہ جگہ ناکے تو لگا لیے, مگر شہری ہیں کہ سننے کو تیار نہیں ہے. کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں علی رضا سے, جو اس وقت بہادر آباد 4 مینار کے مقام پہ موجود ہیں. تو علی, یہ بتائیے گا کیا صورتحال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی؟ جی ہاں بالکل, دیکھیں SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہمیں پولیس اور انتظامیہ ذیلی جو ہے وہ حرکت میں دکھائی دے رہی ہے. پولیس نے جگہ جگہ ناکے بھی لگائے رکھے ہیں, مگر اس کے باوجود جو ٹائم دیا گیا تھا کہ 8 بجے پابندی عائد کی تھی اور کہا گیا تھا کہ اجازت نہیں ہوگی شہریوں کی, مگر ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر شہری جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں. پولیس جو ہے ان کو پابند کر رہی ہے, کہیں ان کو تنبیہ کر رہی ہے کہ چہرے پہ ماسک پہنے, تو کہیں ان کو جو ہے کھڑا کر کے ان سے سرزنش کی جا رہی ہے کہ یہ کورونا وبا جو ہے وہ خطرے سے خطرناک ہے اور اس سے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں بیٹھا جائے. مگر ہم اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں, اور یہاں صرف 4 مینار کے اس مقام پہ یہ صورتحال نہیں ہے, ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ مختلف مقامات پر 6 بجے دکانیں تو بند ہو گئی ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہے شہری جو ہے وہ اپنے گھروں میں ٹکنے پر جو ہے وہ مجبور نہیں ہے, بیٹھے میں نہیں ہے, اور وہ نکل رہے ہیں باہر, اور پولیس جو ہے ان کو بار بار تنبیہ کر رہی ہے. باز نہیں آ رہے. بے حد شکریہ ڈیٹیلز کے لیے علی رضا. خیبر پختونخوا حکومت نے طبی اداروں سے منسلک تمام سرکاری اور نجی میڈیکل کالجز یونیورسٹیز 27 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف 3rd, 4th اور فائنل ایئر کے طلبہ SOPs کے تحت کلاسیں لے سکیں گے. تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی کالج, نرسنگ اسکول اور پیرا میڈیکل کالجز میں کلچرل اسپورٹس ایونٹس نہیں ہوں گے. خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر. وزیر اعلیٰ محمود خان نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا اعلان کر دیا. کہا تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جون سے ہوگا. اٹھارہ سال کی لڑکی اور لڑکے کی شادی فوری کرائیں. ایسا نہ کرنے والے والدین پر جرمانہ لگایا جائے. جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی نے مستفیدہ قانون اسمبلی میں جمع کروا دیا. والدین نے بچوں کو نوکری دینے کا مطالبہ کیا. نوجوانوں نے صرف 500 روپے کے جرمانے کو کم قرار دے دیا ہے. تفصیلات ہرا زکی بتا رہی ہیں اپنی رپورٹ میں.
कुंवारा रहना नहीं गवारा, पढ़ाई, करियर और नौकरी का बहाना भी नहीं चलेगा। उम्र 18 होते ही वालिदैन बच्चों के 2 बोल पढ़ा दे। जमात इस्लामी के रुकने सूबाई असम्बली मुसव्वदा कानून लेकर सिंध असम्बली सेक्रेटरीट पहुंच गए। लियारी से मुंतखब सैयद अब्दुल रशीद ने मुसव्वदे कानून में आकिल नौजवानों की शादी लाजमी करार देने का मुतालबा किया है और शादी न करने पर वालिदैन पर जुर्माने की तजवीज़ पेश की है। शादी एक्ट पर शहरियों ने भी दिलचस्प तबसरे किए। बड़ों ने नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया। नौजवानों की तो दिली मुराद पूरी हो गई। कुछ ने 500 के जुर्माने को बहुत कम करार दिया। ऐसे तो 500 रुपये हर साल हर महीने मेरे घर वाले निकालते रहेंगे और मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। अगरचे हुकूमत उसको जो है वो रोजगार देती है इंटर के बाद, तो ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। बिल 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे सिंध लाजमी शादी एक्ट 2021 का नाम दिया गया है। हिराज़की, GTV न्यूज़, कराची। जिंदगी भर की जमा पूंजी बहरिया टाउन में जमा करके घर का ख्वाब देखने वाले कई 100 खानदान आज भी अपने घरों से महरूम है। मुतासरीन कहते हैं कि बहरिया टाउन के तमाम वाजिबात अदा किए, लेकिन ताहाल घरों का कब्जा नहीं मिला। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में बहरिया टाउन प्रेसिडेंट 23A के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने 2013 में बहरिया टाउन कराची में 4 साला शेड्यूल के तहत 200 और 125 गज के घरों की बुकिंग करके मुकर्रर औकात पर फरवरी 2018 तक अपने वाजिबात अदा कर दिए थे, मगर ताहाल बहरिया इंतजामिया ने हमें घरों का कब्जा नहीं दिया। मुकर्रर वक्त पर फरवरी 2018 तक हमारे जिम्मे जो भी वाजिबात थे हमने सारे वो अदा कर दिए। उसके बाद बहरिया टाउन कराची को वादे के मुताबिक हमें उन घरों का कब्जा तामीर शुदा हालत में देना था। आज तक उन घर के कब्जे हमें नहीं दिए गए। मुतासरीन का मजीद कहना था कि हमारे साथ कई 100 खानदान हैं जिनकी यही कहानी है, जिनमें से बेशतर खानदान किराए के घरों में रिहाइश पजीर हैं। उनका मजीद कहना था कि अलॉटीज में बैरून मुल्क पाकिस्तानी समेत कराची, हैदराबाद, अंदरून सिंध और मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले मुतासरीन शामिल हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज बहन भाई, अंदरून सिंध बल्कि मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम मुतासरीन हैं जिनमें बुजुर्ग मर्द और बूढ़ी माएं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएटी अपनी पेंशन से भी इनकी एक साथ अदा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरिया टाउन मुतासरीन ने हुकूमत वक्त समेत दीगर सियासी जमातों और इदारों से दरख्वास्त की कि उनको जल्द अज जल्द घर की फराहमी की जाए। कैमरामैन ताहिर दाद के हमरा खबर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार है। पहले नंबर पर पाकिस्तानी कप्तान है। वनडे रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर का चौथा नंबर है। बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में मौजूद नहीं। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले और बांग्लादेश के मेहदी हसन दूसरे और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान तीसरे नंबर पर चले गए। और राउंडर्स में शकीबुल हसन का पहला नंबर है। मशरकी भारत में ताकतवर समंदरी तूफान यास ने मिट्टी के बने हजारों घर तबाह कर दिए और कोलकाता का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बंद करने पर मजबूर कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक समंदरी तूफान से साहिली इलाकों में शदीद नुकसान पहुंचा और ये एक हफ्ते में आने वाला दूसरा समंदरी तूफान है। हुकाम ने कहा है कि तूफान यास के बायस 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चली, जबकि मुतासरा इलाकों से लोगों को मजबूरन नकल मकानी करनी पड़ी। खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी का काबीना इजलास हुआ है, जिसमें फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत की गई है। सऊदी काबीना के इजलास के एलामिया के मुताबिक इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाक़ाबिल क़बूल हैं। सऊदी अरब इन कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए हर सतह पर इक़दाम करेगा। बयान में कहा गया कि फ़लस्तीनी कौम की मंगों के मुताबिक आज़ाद रियासत के क़याम, बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के लिए बैनुल अक़वामी क़रारदादों पर अमल होना चाहिए। शाम में 7 साल बाद सदारती इंतखाबात की पोलिंग शुरू हो गई। हमस, देर अल ज़ोर, अल हस्का और अल ज़किया समेत शाम के बड़े शहरों में अवाम ने बड़ी तादाद में वोट डाले। वोटिंग का आगाज़ शामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हुआ। सदर बशार अल असद, अब्दुल्ला सलोम,
अब्दुल्ला और महमूद मारई में मुकाबला जारी है। शामी सदर बिशारुल असद ने अहलिया अस्मा के साथ डोमा में वोट डाला। इंतखाबी नताइज जुमे को जारी किए जाएंगे। सदर बिशारुल असद की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।